ओम शांति। सद्गुरु परमात्मांकर सद्ज्ञान को प्राप्त करी सत्य संतान हेबार सौभाग्य प्राप्त करिथिबा परमात्म प्रिय सर्वप्रिय श्रेष्ठ आत्मा मानंकु ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। कुहाଯାଏ निश्चय बुद्धि विजयंती। यह वास्तविक कथा, यहाकु मध्य केही अस्वीकार करिपारिबे नाही, कारण एहार कूढ़ कूढ़ प्रमाण शास्त्रठु आरंभ करी वर्तमानर समाज रे मध्य देखिबाकु मिले। अनेक कहिथांती, हाँ मोर तो पूरा निश्चय थिला, मोर स्वप्न मध्य थिला एथिरे मु कृतकार्य हेबी, हेले किपरि मु विफल हेली। वास्तव रे केवल निश्चय थिला बा अछि कहिदेले हेबो नाही, सही अनुଯାयी कार्य करबा मध्य आवश्यक। तेबे जाई सफलता छाई परी पछे पछे गोड़ेइब। पांडव राजकुमार माने गुरु द्रोणाचार्यंक पाखरे धनुर्विद्या शिक्षा करुथांती। गुरु द्रोणाचार्य सेमानंक मध्यरु अर्जुन को विशेष भावरे विभिन्न कौशलर शिक्षा देउथांती, कारण देखिले जे अर्जुन एथिप्रति विशेष आग्रही एवं सहजरे सबु कौशल को मध्य से हासिल करि पारुछंती। ए सबु दूररु थाई भील युवक एकलव्य निरीक्षण करुथांती एवं सही अनुसायी सही सबु कौशल को मध्य अभ्यास करिवार प्रयास करुथांती। तांको पाई यह कठिन नथिला, जेहेतु सेमानंकर जन्मजात प्रवृत्ति ही धनु तीर धरी शिकार करी पेट पोषिबा। तेबे एही नूतन ज्ञान कौशल प्रति विशेष आग्रही हुई दूररु निरीक्षण करी शिखि चलिले एवं गुरुंकर एक पितुला तैयारी करी सेठारे प्रणाम करी धनुर्विद्यार कौशल को अभ्यास करी चलंती। दिने एक घटनाक्रम रे आक्रमणकारी बारहा को अर्जुन सर निक्षेप कले, हेले तांको सर से बारहा को विद्ध हेबा पूर्वरु आउ एक सर बारहा को मृत्यु मुख को पठेई देइथिला। समस्ते आश्चर्यचकित होई अनेइले। तहु एकलव्य आसी गुरु को प्रणाम करी निजर परिचय देले। गुरु पचारिले, तुमर गुरु किए? एकलव्य कहिले, आपण। मु दूररु थाई आपणक शिक्षा कौशल को निरीक्षण करी अभ्यास करुथिली। आपणकर पुत्तलिका रखी आपणको गुरु बोली स्वीकार करिछि। आपणक कृपारु मु सबु कौशल को हासिल करि पारिछि। गुरु परीक्षा करिवा पाई अर्जुन एवं तांको भितरे प्रतियोगिता रखिले, जेउथिरे अर्जुन को हार स्वीकार करियाकू पड़िथिला। यहा देखी गुरु आचंबित हो गले। बाकी आग को आउ बखाणीबार आवश्यकता नहीं। एठारे देखिबार अछि एकलव्यंकर एकनिष्ठता, निश्चयता एवं अभ्यास, जद्वारा से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को मध्य पछरी पकई देले। वर्तमान हेउछि यह दुखदायी समय, अर्थात दुनिया संपूर्ण दुखदायी ही जाइछि। यहाकू दुखर घाट कहिले अत्युक्ति हेब नाही।
ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହି ଦୁଃଖର ଘାଟରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଠାରେ ଲଗାଇ ରଖ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଭୁଲି ଚାଲ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଲ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରଖ କି ବାବା ତୁମ ପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆର ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସୁଧୁରି ପାରିବ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ପବିତ୍ର ସତପ୍ରଧାନ ହେବା ବା କିପରି ବା ହୋଇପାରିବ? ଆଗକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟତା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିନାଶୀ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନ୍ଦୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅଥବା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆଗରେ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ସବୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇ ସଜାଗ ହୋଇଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ, ପିତା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହାକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗେଇ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସଜାଗ ହୋଇପାରିବା। ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ଆମେ ଏହିଭଳି ମହାବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍
শান্তি। ওম শান্তি।